Sebentar. Saya record aja. Ya, sudah. Ya, kita lanjutkan ya. Full screen or not? Full screen? Yes. Oke. Saya tampilkan full screen. In this topic, we focus on how to open, how to open, close, and then how to give ice breaking. Only opening, closing, and ice breaking. And then how about the content? Next meeting, because I would like to see how do you open your class, how do you close your class, and then how to motivate your student in your classroom. Well, how to open your class, I would like to give some examples here. Of course, like in general case, you say greetings first. Maybe good morning, good afternoon, good evening, and then you ask about the student's condition by saying, how are you? Are you okay? How do you do? Etc. You can create by yourself. Silakan ciptakan sendiri ya. Bagaimana how to check your students' condition. And then don't forget to pray together. Bagaimana coach kalau banyak agama atau berbeda? Maybe there are some from Buddhist, non-Muslim. You can use let's pray together based on our religion, like that. Atau ditambahkan dengan let's say basmalah if you are Muslim, but if you are not Muslim, you can pray by yourself, like that. And don't forget to say learning objective or learning outcomes. Tujuan pembelajaran atau target dari pembelajaran. Nah, itu bisa disebutkan. Jangan lupa. Karena saya lihat ya, mungkin di tutorial, kemudian based on my experience, and I ever join Pekerti. Pekerti itu syarat Serdos sekarang ya. Pekerti karena dosen itu because some of the lecturers are not from Faculty of Teachers Training and Education. Karena ada dosen yang bukan dari FKIP. Jadi wajib ikut Pekerti dulu. Apa itu coach? Pekerti itu adalah pelatihan dasar instruksional. Bagaimana si dosen yang dari non-keguruan menyampaikan materi. Terutama Bro Prasetyo from engineering ya. Nah, mungkin belum ada background how to explain something, how to give some explanation to the student. Kalau di guru itu pedagogik. How about the student from university? Itu namanya andragogi. Nah, apa itu coach? How to teach adult student. Pembelajaran orang dewasa, adult. Nah, itu di Pekerti ada. Selalu ada yang namanya learning outcomes atau learning objective. Lanjut ya, supaya cepat kita. Ya? Sorry, sir. Yes. Tadi apa pedagogik itu kalau di ini apa namanya? Sekolah. Pedagogi. Ya, pedagogik. Ya, untuk itu teknik atau strategi guru dalam menyampaikan materi. Maka untuk di perguruan tinggi. Maka di pedagogik itu ada yang namanya
model pembelajaran, ya, kemudian pendekatan pembelajaran, kemudian ada lagi yang namanya teknik pembelajaran. Nah, itu panjang ya ceritanya. Slow explanation. I cannot explain here. Untuk yang Kalau orang dewasa untuk namanya perguruan Andrat. And then what else, coach? Apalagi? And then you can check your student. Terus bagaimana? I do know my student's name. Nah, caranya gini. Because in your test, you will follow online learning. So you can share the link. Nah, the link by using, I suggest you to use Zoho form. Like that, the student will give a sign, signatures, tanda tangan. Kalau Google Form itu kan tinggal klik ya. Kalau Zoho itu ada aplikasi atau fitur yang bisa bertanda tangan. What for? Untuk apa, sir? Mencegah titipan tanda tangan. Nah, ya, jadi gunakan banyak teknologi in your micro teaching test. Itu yang pertama, Zoho Form. And then, apa kata-kata yang pas selain misalnya I would like to check your attendance, bisa dengan are you complete? Atau mungkin pura-pura manggil nama seseorang, where is Budi, where is Ani? Nah, kan ceritanya simulasi ya, simulasi berarti kan pura-pura kenal. Sir, I choose the first meeting. Nah, kalau pertemuan pertama saya tidak menyarankan. Kenapa? Because the examiners need to know your knowledge, your skill based on your education background. Penguji itu pengen tahu kemampuan kita dalam penyampaian materi inti. Kalau the first meeting mungkin ya, you say the students classroom rules, tata tertib, and then lesson plan, ya, your contract, itu terlalu basi, terlalu membuang waktu. Jadi maybe you can choose the second meeting agar langsung ke poin. Nah, langsung ke poin inti. Sehingga nanti after you do a simulation of micro teaching, the examiners can ask you about your topic, your main topic. Gitu ya. Jadi yang mungkin sudah mempersiapkan the first meeting, saya harap mungkin bisa mempertimbangkan untuk pertemuan yang kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Kayak gitu. Bagaimana coach kalau memanggil namanya karena tidak tahu? Nah, kan pura-pura tahu. Pura-pura tahu, ya, mungkin bisa ya memanggil dengan nama samaran yang umum ya, Budi, Ani, atau apa gitu ya, Wati, etc. And then what else? Remind the previous lesson. Mengingatkan materi sebelumnya. Ini penting coach? Ya. Ada dulu pengalaman peserta ketika dia skip bagian ini, maka ditanya penguji, kamu bagaimana? How do you recall your student? Recall itu mengingatkan. Dia nggak bisa jawab karena dia tidak melakukan tahap ini. He didn't do this step. Maybe dia forget ya karena saking nervousnya sehingga dia lupa. Saran saya ini atur napas, bro. Atur napas. Karena itu penting sekali. Kalau napas yang ngos-ngosan, itu berpengaruh kepada yang namanya nervous. Ya. Makanya mungkin penting kita belajar public speaking. Mudahnya apa? In online, maybe you can decrease your nervous. Akan mengurangi rasa gugup kalau online. Kekurangannya adalah koneksi. Dan di Canva, saya juga baru tahu ya, ada ternyata yang kita bisa buka contekan. Nah itu we can take a note. Tapi kalau bisa ketika membaca itu jangan seperti membaca textbook. You just read the topics, the main point,
and then skip to next point. Gitu. And then ice breaking. Penting, sir. Yes. Saya sudah. I have taught my student for 7 years. 7 tahun. I have taught English subject. Kadang-kadang mood siswa itu boring. Kadang-kadang masih nggak connect. Kadang-kadang masih sleepy. Kadang-kadang masih nggak mood gitu ya. We can use ice breaking. Example, sir. Contohnya gimana? Nah, you can use body language. Okay, my student, raise your hand. Follow my words. Follow my instruction. If I say my job, you say together and accountant. Nah, karena saya mengajar akuntansi, bahasa Inggris akuntansi ya. Jadi saya kaitkan ice breaking saya dengan yang namanya jurusan mereka. Kalau dari engineering mungkin bisa Bro Prasetyo memikirkan apa kira-kira ice breaking-nya. Kapan diberikan, sir? Maybe after you check your student attendance in the middle or before you give evaluation. Mungkin sebelum memberi evaluasi. Conclude. Nah, ini jangan sampai lupa. How to conclude your subject. Untuk apa, sir? Untuk apa, coach? Diberi conclude. Remind. Kan di deskripsi kan juga ada bab 5 itu, chapter 5, kan ada conclusion. Nah, ada. Kemudian di buku kadang-kadang itu ada kayak rangkuman. Ya, rangkuman abstrak itu juga ada kan? Ringkasan. Jadi penting sekali. Bahkan kalau ini to skip bahaya. Kok bahaya? Iya. Because the student need repetition. Pengulangan. So, if the lecturers say the conclusion, maybe it can help them to remember about the subject. Tadi saya lihat PPT dari Bro Prasetyo udah very good. Tapi kalau boleh komen, mohon maaf, bukan saya menggurui. Gunakanlah teknologi. Mungkin ada menyisipkan Edpuzzle. Nanti saya tampilkan ya. Edpuzzle itu kayak gimana. And then quiz. Ada aplikasi quiz. Ya. Ada lagi kalau misalnya memberi tugas, menggunakan aplikasi yang kira-kira yang sedang viral. TikTok misalnya. Kira-kira bisa nggak dipakai untuk pengerjaan tugas? Untuk apa, coach? Untuk menyemangati mahasiswa. Oh, asik nih dosennya nih pakai aplikasi ini, saya suka. Nah, bagaimana kita mengaitkan dengan kesukaan mereka, tapi disertai ya dengan tugas. Nah, ini bisa dipikir-pikir ya. Bagaimana? Apa sih ucapannya kalau conclusion? The conclusion of our lesson for today is, jadi ngucapin is ya, ada Z-nya, is. And then this one, after you have learned about this material, ketika setelah have, maka kata kerja ketiga, ya, we can conclude. Nanti bisa you can create by yourself ya, bagaimana menyimpulkan sebuah materi. Tapi wajib ada. You should write down the conclusion ya before you give evaluation. Terus bagaimana, sir, untuk mendapatkan feedback? Apa itu feedback? Timbal balik dari student. Karena student itu bukan patung. Itu makhluk hidup. So, we need to know their understanding to our subject, to our lesson. Kita perlu ngecek tingkat pemahaman mahasiswa tentang materi yang telah kita sampaikan. Kapan ditanya? Maybe in the middle or before you give the evaluation. Atau sebelum evaluasi bisa ditanyakan. Any question, my student?
Any problem? Seperti itu, ya. And then how to evaluate the student's ability? Nah, bisa ditanyakan tadi ya. Let us do some exercises. Our evaluation for today is ada yang oral test, ya, ada yang indirect test, terserah kayak gimana mudahnya. Tapi kalau pakai aplikasi itu bisa dengan written test, multiple choice, ya. Di aplikasi Edpuzzle tuh ada fiturnya untuk menulis pilihan ganda setelah menonton video. Nah, nanti di Edpuzzle itu saya sarankan apa sih bedanya dengan YouTube? The difference is the student cannot skip the video. Jadi mahasiswa tidak bisa melewati video. They should watch the video all the contents. Semua harus menonton isinya. Karena mereka nggak bisa men-skip kayak YouTube. Dan there is no advertising. Tidak ada iklan di situ. Itu kelebihan dari Edpuzzle. Nanti saya tampilkan sedikit ya, tapi cepat saja. Nah, ini then you tell about the next lesson. Jangan lupa. Apa maksudnya? When you say this to your student, of course you hope the student will learn before they join your class. Tentu kamu harapkan mahasiswa itu mempersiapkan. Karena kalau cara belajar luar negeri ya, itu mereka belajar dulu, they study by themselves before they join the class. Mungkin kalau di Indonesia ya in general only wait for the lecturers, hanya menunggu ilmu dari dosen. Tapi kalau di luar negeri saya membaca artikel ya, saya baca artikel mereview cara belajar mereka adalah prepare, kemudian mereka pelajari, terus setelah di kelas itu diskusi saja. Tidak lagi menanya yang dasar-dasar. Kayak gitu. Nah, how to close? You can say hamdallah together. And then you can give some motivation sentence. Don't forget, if you don't create by yourself, jika tidak menciptakan dengan sendiri, tolong tulis dari siapa. Misalnya from Albert Einstein ya, atau Thomas Alva Edison, atau siapapun ya, atau B.J. Habibie misalnya. Kecuali you create it by yourself. Karena bahaya, kalau tanpa menyebutkan sumber, ini akan condongnya ke plagiat. Nah, kayak gitu. Nah, sudah. Sekarang saya tampilkan bagaimana contoh dari Edpuzzle. Mungkin sebentar, kira udah tahu apa itu Edpuzzle? Maybe some of you know about Edpuzzle. Kalau sudah tahu, tidak perlu saya tampilkan lagi. Not yet, sir. Not yet, oke. Okay. Yeah. Saya tampilkan sebentar aja ya. Nanti how to use it, you can open YouTube. Karena lumayan lama kalau disimulasikan atau didemonstrasikan. Saya singkat saja agar kita lama simulasinya. Kayak gini, saya pakai animasi. Nah, ini animasi, dia bergerak. My screen, I'm just see your PowerPoint. Oh ya, belum lihat ya? Belum lihat. Saya ulangi. Oh ya, saya tampilin. Udah kelihatan? Ya. Kelihatan ya? Yes, sir. Nah, ini saya pakai Canva. About routine activities. Nah, terus apa tadi Edpuzzle? Ini Edpuzzle. Edpuzzle. Wait, mana Edpuzzle saya? Bentar ya. Edpuzzle saya ini.
Karena memang di juknis itu tertulis jelas penguasaan teknologi pembelajaran. Ada saya lihat di situ. Jadi kalau perlu 4 aplikasi dipercaya. Terlihat wah gitu ya. Sehingga penguji, wow ini orang ngeri banget. Nah ini kelihatan nggak? Can you see? Puzzle. Ya. Nah ini contohnya. Jadi when you play this video, after your student watch this video, there is some question. Ada beberapa pertanyaan. Linknya you can share. You just copy it and then paste it to the Zoom chat. And then the examiners can try to open it. Nah. Absennya gimana? Yang pakai Zuhu tadi? Bisa lah dicek sendiri ya. Nah, ini usahakan nama-namanya ini nama yang bisa di rename ya. Agar terlihat tidak amatiran. Kayak gitu. Oke, finish. Any questions? Saya, Sir. Ya. Sis Elia. Itu, yes. Untuk, terdengar suara saya? Bisa lebih keras? Ya. Iya. Untuk Zuhu Form bisa bisa ditampilkan seperti apa, Sir? Contohnya, Sir. Yang Saya mana? pengen tahu. Untuk yang Zuhu Form. Oh, Zuhu Form. Saya kirim ke kolom chat ya, nanti dibuka aja ya. Oke. Ya. Thank you, Sir. Karena ini punya my student. Dilihat aja. Oke. Oke, sebentar. Saya kirim ke kolom chat ya. Nanti diklik aja langsung. Coba dibuka. Dia jadinya bukan link, Sir. Jadi nggak langsung terkoneksi. Gimana? Clear? Bisa dibuka? Can you open? Yeah, but we must copy and paste in Chrome. It's not linked yet. Bisa ya? Atau karena bukan di ini ya? Mungkin di Telegram baru bisa ya? Bisa dibuang nggak? Oh. Ya. Bisa. Nggak bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa ya? Gimana Miss Bisa. Fiska ya? Oke. Mudah kok, buatnya mudah aja. I think it's easy. Tapi aku mau makan nggak bisa cepat. Kok pakai link, Sir? Ya, karena itu mungkin ya mencegah kesannya memanggil nama samarannya. Yang penting ada in your first time or in the beginning you check your student attendance. Karena itu tahapan pembelajaran yang saya baca di micro teaching book itu memang ada terus tahap-tahapannya seperti itu. Kehadiran, kemudian cek kesiapan your students ya, check the students condition, ready or not. Ya, bagaimana? Clear? Oke. Ada lagi sebelum kita simulasi? At puzzle, Sir. Ya. You can try to make
Edpuzzle in PowerPoint, sir? Bentar ya, mungkin mikrofon saya, speaker saya yang bermasalah ya. Kurang jelas ya. Sebentar lah. Yeah, Ya, voice from Jesus Elia is very clear. tunggu sebentar. Saya coba setting dulu. Atau saya pakai headset aja sebentar ya. Saya ambil dulu headset saya. Ya, cek. Any questions? Ria, Anissa? Can you teach us to use Edpuzzle on PowerPoint, sir? Edpuzzle. Yes. Edpuzzle. Lumayan panjang caranya. There is aplikasi ya, sir? Sorry, yeah, like application, but Mhm. you can check the video from YouTube. Only copy the link of YouTube and then you paste in the Edpuzzle. All of the advertising from YouTube will be deleted automatically, and the student Oh, cannot skip the yes. video. After the student watch the video, you can make some questions. Maybe multiple choice, essay, or sentence completion, something like that. Atau nanti kalau di akhir waktu ya, if we have time, I will show how to use it. Karena our topic for today is micro teaching. Gimana sis Anissa? Is it clear for you? Sir, clear. Okay, clear. No? Any I have a question. I have a question, sir. What is the difference between teach mahasiswa and student? Pelajar. Yes. Karena kalau student itu umum. Different ya. Yes. What is different between teach mahasiswa and siswa? Maybe. Nah, when you teach the student from university, you should be a friends or don't teach them, but you just accompany them. Tidak mengajar tapi menemani belajar. And then you should motivate them. Don't be arrogant ya. Mungkin tidak menyombongkan diri. In the first time, don't forget to say, I just accompany you. Not teach you, but accompany you. Menemani belajar.
So it means that artinya siap dikritik, siap diberi masukan. Nah, kalau pelajar kemungkinan ya, guru hanya istilahnya itu salah satu sumber ilmu yang mutlak. Dosennya itu hanya fasilitator, and then yang paling berbeda adalah ya, if you are a lecturer, your task is only teach, not educate. Kita hanya mengajar, tapi kadang-kadang tidak mendidik. Kalau guru selain mengajar juga harus mendidik. Mendidik artinya mungkin dari segi tata krama gitu kemungkinan ya, kalau untuk guru atau dosen. Ya, like that, Miss Anissa or Sis Anissa. Coach, Yes. so we can use non-formal bahasa, like we just in my class I'm calling the student not anak-anak, I'm calling them teman-teman. So in English, how to kata yang cocok untuk memanggil mahasiswa. We cannot use student. So student, brother, sisters, young man, younger, okay. Pemuda-pemudi kayak gitu. Itu Yeah. saya ingat banget dulu ya, my lecturers graduate from England. Ya. He taught us by saying young man, younger, like that, pemuda-pemudi, brother, sister, sometimes guys, Okay. seperti apa ya, terlihat akrab karena kita kesannya kalau dosen itu teman ya, teman. Yeah, of course. Ya, tetap ada batasan di situ, batasannya ya mungkin sudah tahu aja ya batasannya apa. Akrab tapi jangan terlalu akrab. Kalau guru ya mungkin panutan segala hal. Dosen ya teman belajar. Mungkin contohnya seperti itu. Makanya ada pedagogi, ada andragogi. Andragogi pembelajaran orang dewasa, pedagogi pembelajaran anak-anak. Anak-anak, we call it from teenagers, remaja ya. Children, masuk kategorinya juga. Oke, kita sebenarnya tujuannya simulasi microteaching ya. Ya. Ya, silakan mungkin supaya lebih cepat. Sekarang saya tanya kepada partisipan ya. You are 7 partisipan. Kita punya waktu kurang dari sejam. Nah, maunya 1 atau 2 simulasi, kemudian masuk ke breakout room simulasi secara keseluruhan. Bagaimana mau? Masih belum ngerti ininya, sir. Tekniknya. Coach, if we into breakout room, so who can evaluate our Your training? teknik ya, your teknik. Oke, like Yeah, this. our teknik. Kita ambil jalan cepat saja ya. Saya batasi satu peserta. How many participants will do a simulation for today? Siapa aja yang siap hari ini? I want ready. to do. I also, sir. Ya, Mrs. Ria, Bro Prasetyo, and then? No, Miss, sir. I'm Dara. Dara, and then how many? 5 or 4? Okay. Don't forget, jangan lupa, we just focus on how to open, how to close, how to give ice breaking. Terus topik coach, topik nanti, next meeting.
kecuali ada waktu tambahan. Nah, in opening, you check the student attendance, ya. You check the student's condition, and then how to call your student in the first meeting. How to remind your student about the last lesson. Itu di opening. In closing, how to give the conclusion. Ya. How to say for the next lesson. And then the last one, how to give ice breaking. Seperti itu. Isinya bagaimana? Nanti dulu isinya. Karena kita waktunya terbatas. Bisa dipahami? Jadi di saat PPT-nya pas konten, di skip aja dulu. Kecuali hanya menyebutkan the title. Nah, it's no problem. Ya, kalau menjelaskan secara detail, kita nggak cukup waktu. Karena micro teaching kan 3 kali pertemuan ya. Jadi nanti untuk yang pertama ini hanya opening, closing, ice breaking. Nanti untuk yang 2 berikutnya, topik 1, topik 2. Begitu. Agar teratur ya. Jadi semua peserta itu bisa tampil. Ya, silakan mungkin siapa yang mau duluan? Atau mungkin ada pertanyaan lagi? Any questions about it? Bro Prasetyo, maybe you are the first. I'm second. Second. This Dara. Dara ya, Miss Dara. Okay, please wait, I have to change to laptop first because I use my phone here. Okay, no problem. Opening dulu ya, opening, closing, and then ice breaking. Okay. I will share the screen.